Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Israeli Defense Ministry security personnel have foiled an attempt to smuggle 10 reconnaissance drones into the Gaza Strip, an Israeli Defense Ministry spokesman said in a statement. Israeli forces seized drones intended for Gaza terrorist groups at the Eretz crossing. The drones were hidden in a black bag in a van at the Eretz crossing on the Gaza border, said the statement. The statement added that security personnel said the drones were suspected to be intended for reconnaissance purposes by terrorist groups operating in the Gaza Strip. It is thanks to the vigilant security guards at the Eretz crossing and a K9 unit that this attempted smuggling was thwarted. During a search of the vehicle, a specially trained dog detected the suspicious package and sat on it to signal its presence. The Biden administration has reiterated its insistence that U.S. President Joe Biden did not invite Prime Minister Benjamin Netanyahu to meet him at the White House after the Israeli Prime Minister had claimed as much in two recent interviews with the U.S. media. We continue to expect that the President will meet with Prime Minister Benjamin Netanyahu sometime in the second half of the year, in the fall, and that will be somewhere in the United States, the White House National Security Council spokesman Jean Kirby said in a telephone briefing with reporters in response to a question about the matter. The answer also referred to a possible meeting on the sidelines of the UN General Assembly's high-level week in September, which Netanyahu and Biden plan to attend. Such a meeting would, however, be just one of many that the U.S. President would hold that week and would apparently be of a lower profile than a photo op in the Oval Office that the Israeli Prime Minister is likely to be planning. To raise awareness of the security of the Christian community in Israel, President Yitzhak Herzog recently visited the Stella Maris Monastery in Haifa to meet with Christian leaders. In recent months, we have witnessed extremely serious phenomena in the treatment of members of the Christian communities in the Holy Land, our brothers and sisters, our Christian citizens who feel attacked in their places of worship, in the cemeteries, in the streets, said Herzog outside the 19th century Carmelite monastery. This is totally unacceptable from every point of view, added the president. Warsaw is planning to set up a Polish-Ukrainian force with the aim of invading western Ukraine in the future, Russian Defense Minister Sergei Shoigu said at a meeting at his ministry on Wednesday. Shoigu stressed that Poland had become the main instrument of the U.S. anti-Russian policy and declared its intention to have the strongest army in Europe. To this end, he said Warsaw had begun large-scale arms purchases from the United States, Britain and South Korea. In addition, it plans to create a so-called Polish-Ukrainian formation on a regular basis, ostensibly to ensure the security of western Ukraine, but in reality to occupy the territory later, added the Army General. A counter-terrorism exercise will be held in September with the participation of military contingents from the ADMM Plus group member countries in the Russian Far Eastern Tengimalek region, the Russian Defense Ministry said. The ministry also said that a counter-terrorism command post exercise in Myanmar had been completed with the participation of representatives of the Russian Defense Ministry, the Association of Southeast Asian Nations, and the ASEAN Defense Ministers Conference Plus, or ADMM Plus dialogue partners. The completed regular exercise, a counter-terrorism exercise with the participation of contingents from ADMM Plus countries, was a precursor to the one to be held in September this year in Russia's Tengimalek region, the Defense Ministry said. The ADMM Plus group includes 8 dialogue partners in addition to ASEAN member states. 41 people have died after the ship they were on their way to Italy from North Africa sank, the Italian news agency ANSA reported, citing survivors' accounts. According to ANSA and Italian public television RAI, the 4 survivors, 2 men, a woman and an unaccompanied minor, were rescued by the Maltese-flagged cargo ship Ramona in the Strait of Sicily and handed over to the Italian Coast Guard, which transported them to the island of Lampedusa in southern Italy. The survivors from Guinea and the Ivory Coast told rescuers that they had set off from Sfax in Tunisia for Italy. They said that 3 children were among the victims lost at sea. Most recently, over the weekend, 2 boats carrying migrants were involved in an accident off the island of Lampedusa. Around 30 people, including 2 children, are missing in the accidents. A woman and a child were found dead, while 57 people were rescued. In Lahaina, Hawaii, massive bushfires are ravaging in the city. Hospitals are working at maximum capacity and emergency lines are down, as CNN reports. In Maui County, more than 14,000 homes and businesses have already been leveled by the catastrophic wildfires, with some residents having to be evacuated from the ocean as they were thrown into the waves to escape the flames. Sylvia Luke, Hawaii's Lieutenant Governor, told the newspaper that hospitals in the county can no longer care for any more people due to the extreme amount of smoke inhalation
and burn patients. And finally, for the weather, the predominantly sunny weather will continue through the weekend. On Sunday, we can expect slightly windy weather. Temperatures will average around 11 to 18 degrees Celsius in the morning and 27 to 33 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Sicherheitskräfte des israelischen Verteidigungsministeriums haben einen Versuch vereitelt, 10 Aufklärungsdrohnen in den Gazastreifen zu schmuggeln, wie ein Sprecher des israelischen Verteidigungsministeriums mitteilte. Die israelischen Streitkräfte beschlagnahmten die für terroristische Gruppen im Gazastreifen bestimmten Drohnen am Grenzübergang Erez. Die Drohnen waren in einer schwarzen Tasche in einem Lieferwagen am Grenzübergang Erez an der Grenze zum Gazastreifen versteckt, hieß es in der Erklärung. Die Erklärung fügte hinzu, dass das Sicherheitspersonal angab, die Drohnen seien vermutlich für Aufklärungszwecke von im Gazastreifen operierenden terroristischen Gruppen bestimmt. Es ist den aufmerksamen Sicherheitskräften am Grenzübergang Erez und der Kenan-Einheit zu verdanken, dass dieser Schmuggelversuch vereitelt werden konnte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges entdeckte ein speziell ausgebildeter Hund das verdächtige Paket und setzte sich darauf, um seine Anwesenheit zu signalisieren. Die Biden-Administration hat erneut betont, dass US-Präsident Joe Biden Premierminister Benjamin Netanyahu nicht zu einem Treffen ins Weiße Haus eingeladen hat, nachdem der israelische Premierminister dies kürzlich in 2 Interviews mit US-Medien behauptet hatte. Wir gehen weiterhin davon aus, dass der Präsident irgendwann in der 2. Jahreshälfte im Herbst mit Premierminister Netanyahu zusammentreffen wird, und zwar irgendwo in den Vereinigten Staaten, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, in einem Telefonbriefing mit Reportern auf eine diesbezügliche Frage hin. Die Antwort bezog sich auch auf ein mögliches Treffen am Rande der hochrangigen Woche der UN-Generalversammlung im September, an der Netanyahu und Biden teilnehmen werden. Ein solches Treffen wäre jedoch nur eines von vielen, die der US-Präsident in dieser Woche abhalten würde, und hätte offenbar einen geringen Stellenwert als der Fototermin im Oval Office, den der israelische Premierminister wahrscheinlich plant. Um das Bewusstsein für die Sicherheit der christlichen Gemeinschaft in Israel zu schärfen, besuchte Staatspräsident Yitzhak Herzog kürzlich das Stella Maris Kloster in Haifa, um sich mit christlichen Führern zu treffen. In den letzten Monaten haben wir äußerst schwerwiegende Phänomene in der Behandlung von Mitgliedern der christlichen Gemeinschaften im Heiligen Land, unseren Brüdern und Schwestern, unseren christlichen Bürgern erlebt, die sich in ihren Gotteshäusern, auf ihren Friedhöfen und auf der Straße angegriffen fühlen, sagte Herzog vor dem Karmelitenkloster aus dem 19. Jahrhundert. Dies ist in jeder Hinsicht völlig inakzeptabel, fügte der Präsident hinzu. Warschau plant die Aufstellung einer polnisch-ukrainischen Streitmacht mit dem Ziel, künftig in die Westukraine einzumarschieren, sagte der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu am Mittwoch bei einem Treffen in seinem Ministerium. Shoigu betonte, Polen sei zum Hauptinstrument der antirussischen Politik der USA geworden und habe seine Absicht erklärt, die stärkste Armee in Europa zu haben. Zu diesem Zweck habe Warschau begonnen, in großem Umfang Waffen aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Südkorea zu kaufen. Darüber hinaus plane man regelmäßig eine sogenannte polnisch-ukrainische Formation aufzustellen, die angeblich die Sicherheit der Westukraine gewährleisten, in Wirklichkeit jedoch dieses Gebiet später besetzen solle, fügte der Armeegeneral hinzu. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, wird im September eine Terrorismusbekämpfungsübung unter Beteiligung von Militärkontingenten aus den Mitgliedsländern der ADMM-Plus-Gruppe in der russischen Region Tengermalek im fernen Osten stattfinden. Das Ministerium teilte ferner mit, dass eine Gefechtsstandübung zur Terrorismusbekämpfung im Myanmar abgeschlossen wurde, an der Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums, des Verbands Südostasiatischer Nationen und der Dialogpartner der ASEAN-Verteidigungsministerkonferenz Plus oder ADMM Plus teilnahmen. Die abgeschlossene reguläre Übung, eine Terrorismusbekämpfungsübung mit Beteiligung von Kontingenten aus ADMM-Plus-Ländern, war ein Vorläufer der Übung, die im September dieses Jahres in der russischen Region Tengermelek stattfinden wird, so das Verteidigungsministerium. Die ADMM-Plus-Gruppe umfasst neben den ASEAN-Mitgliedstaaten 8 weitere Dialogpartner. 41 Menschen sind gestorben, nachdem das Schiff, auf dem sie mit auf dem Weg von Nordafrika nach Italien befanden, gesunken ist, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA unter Berufung auf Berichte von Überlebenden.
Nach Angaben der ANSA und des italienischen öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders RAI wurden die 4 Überlebenden, 2 Männer, eine Frau und ein unbegleiteter Minderjähriger, von dem unter maltesischer Flagge fahrenden Frachtschiff Remona in der Straße von Sizilien gerettet und der italienischen Küstenwache übergeben, die sie auf die Insel Lampedusa in Süditalien brachte. Die Überlebenden, die aus Guinea und der Elfenbeinküste stammen, erklärten den Rettern, sie seien von Sfax in Tunesien aus nach Italien aufgebrochen. Unter den Opfern, die auf dem Meer verschollen sind, sollen sich auch 3 Kinder befinden. Am Wochenende waren 2 Boote mit Migranten an Bord in einen Unfall vor der Insel Lampedusa verwickelt. Etwa 30 Menschen, darunter 2 Kinder, wurden bei den Unfällen vermisst. Eine Frau und ein Kind wurden tot aufgefunden, während 57 Menschen gerettet werden konnten. In Lahaina, Hawaii, wüten gewaltige Buschbrände in der Stadt. Die Krankenhäuser sind voll ausgelastet und die Notrufleitungen sind unterbrochen, berichtet CNN. Im Maui County wurden bereits mehr als 14.000 Häuser und Unternehmen von den katastrophalen Waldbränden zerstört. Einige Bewohner mussten aus dem Meer evakuiert werden, da sie in die Wellen geworfen wurden, um den Flammen zu entkommen. Sylvia Luke, die stellvertretende Gouverneurin von Hawaii, erklärte gegenüber der Zeitung, dass die Krankenhäuser im Bezirk aufgrund der extremen Menge an Rauchvergiftungen und Brandopfern keine weiteren Menschen mehr versorgen können. Und schließlich zum Wetter. Das überwiegend sonnige Wetter wird bis zum Wochenende anhalten. Am Sonntag ist mit leicht windigem Wetter zu rechnen. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 11 bis 18 Grad am Morgen und zwischen 27 und 33 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. Le porte-parole du ministère israélien de la Défense a annoncé que le personnel de sécurité du ministre avait déjoué une tentative d'introduction clandestine de 10 drones de reconnaissance dans la bande de Gaza. En effet, les forces israéliennes ont saisi des drones destinés à des groupes terroristes de Gaza au point de passage d'Eretz. Selon les communiqués, ces drones ont été cachés dans un sac noir dans une camionnette se trouvant au point de passage d'Eretz, à la frontière de Gaza. Le communiqué ajoute que le personnel de sécurité a précisé que les drones étaient soupçonnés de servir à la reconnaissance par des groupes terroristes opérant dans la bande de Gaza. C'est grâce à la vigilance des agents de sécurité du point de passage d'Eretz et de l'unité K9 que cette tentative de contrebande a pu être déjouée. Lors de la fuite du véhicule, un chien spécialement entraîné a détecté le paquet suspect et s'est assis dessus pour signaler sa présence. L'administration Biden a réaffirmé que le président américain Joe Biden n'avait pas invité le premier ministre Benjamin Netanyahu à le rencontrer à la Maison-Blanche, comme l'avait affirmé le premier ministre israélien lors de récentes interviews accordées aux médias américains. Nous prévoyons que le président rencontrera le premier ministre Netanyahu au cours du second semestre de l'année à l'automne et que cette rencontre aura lieu quelque part aux États-Unis, a indiqué John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, lors d'une réunion préparatoire téléphonique avec les journalistes en réponse à une question sur le sujet. Cette réponse faisait également référence à une éventuelle rencontre en marge du sommet de l'Assemblée générale des Nations unies prévu en septembre, auquel M. Netanyahu et M. Biden ont l'intention d'assister. Cette réunion ne serait toutefois qu'une des nombreuses réunions organisées par le président américain au cours de cette semaine et serait apparemment moins important que la séance des photos dans le bureau ovale que le premier ministre israélien espère vraisemblablement organiser. Afin de sensibiliser à la sécurité de la communauté chrétienne en Israël, le président Yitzhak Herzog s'est récemment rendu au monastère Stella Marie à Haïfa pour y rencontrer des dirigeants chrétiens. Ces derniers mois, nous avons assisté à des phénomènes extrêmement graves dans le traitement des membres des communautés chrétiennes en terre sainte, nos frères et sœurs, nos citoyens chrétiens qui se sentent menacés dans leurs lieux de culte, dans leurs cimetières, dans les rues, a indiqué M. Herzog, à l'extérieur du monastère carmélite du XIXe siècle. C'est totalement inacceptable à tout point de vue, a ajouté le président.
Le ministère russe de la Défense, Sergei Shoigu, a indiqué lors d'une réunion à son ministère mercredi que Varsovie envisageait de mettre en place une force polono-ukrainienne dans le but de pouvoir envahir l'ouest de l'Ukraine. M. Shoigu a souligné que la Pologne était devenue le principal instrument de la politique anti-russe des États-Unis et qu'elle avait déclaré son intention de disposer de l'armée la plus puissante de l'Europe. À cette fin, Varsovie a commencé à acheter des armes à grande échelle aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à la Corée du Sud. En outre, elle prévoit de créer de manière régulière une formation polono-ukrainienne, soit 10 ans pour assurer la sécurité de l'Ukraine occidentale, mais en réalité pour occuper ces territoires plus tard, a ajouté le général. Selon un communiqué du ministère russe de la Défense en septembre, une formation sur la lutte contre le terrorisme sera organisée avec la participation des contingents militaires des pays membres du groupe ADMM+, dans la région de Tengermalek, dans l'extrême-orient russe. Le ministère a également indiqué qu'une formation sur la lutte contre le terrorisme destinée au personnel de commandement avait déjà été organisée au Myanmar avec la participation des représentants du ministère russe de la Défense, de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et des partenaires du dialogue de la conférence des ministres de la Défense de l'ANS. Cette formation destinée aux membres du commandement qui porte sur la lutte contre le terrorisme, avec la participation des contingents des pays des SMOA+, a précédé celle qui aura lieu en septembre de cette année dans la région russe de Tengermelek, a précisé le ministère de la Défense. Le groupe SMOA+ comprend 8 partenaires de dialogue en plus des États membres de l'ANS. Selon l'agence de presse italienne ANSA, citant des témoignages des survivants, 41 personnes ont trouvé la mort après le naufrage du bateau à bord duquel elles se rendaient en Italie en provenance d'Afrique du Nord. Selon ANSA et la télévision publique italienne RAI, les 4 survivants, 2 hommes, une femme et un mineur non accompagné, ont été secourus par le cargo Rimona battant pavillon maltaise dans le détroit de Sicile. Ils ont été remis aux gardes-côtes italiens qui les ont transportés jusqu'à l'île de Lampedusa, dans le sud de l'Italie. Les survivants, originaires de Guinée et de Côte d'Ivoire, ont expliqué aux sauveteurs qu'ils étaient partis de Sfax en Tunisie pour se rendre en Italie. Ils ont précisé que 3 enfants figuraient parmi les victimes perdues en mer. Plus récemment, au cours du week-end, 2 bateaux transportant des migrants ont été impliqués dans des accidents au large de l'île de Lampedusa. Une trentaine de personnes, et dont 2 enfants, étaient portés disparus dans ces accidents. Une femme et un enfant ont été retrouvés morts, tandis que 57 personnes ont été sauvées. Selon le reportage de CNN, à Lahaina, Hawaï, des gigantesques feux de broussailles sévissent. Les hôpitaux fonctionnent au maximum de leur capacité et les lignes d'urgence sont occupées. Dans le comté du Maui, plus de 14 000 maisons et entreprises ont déjà été rasées par les incendies catastrophiques. Certains habitants qui s'étaient précipités dans l'océan pour échapper aux flammes ont dû être repêchés. Sylvia Luke, lieutenant-gouverneur d'Hawaï, a indiqué à la presse que les hôpitaux du comté ne pouvaient plus prendre en charge de nouvelles personnes en raison de l'énorme quantité de patients souffrant de brûlures et de différents maux liés à l'inhalation de la fumée. Finalement, pour le météo, le soleil sera au rendez-vous pendant tout le week-end. Dimanche, le temps sera un peu venteux. Les températures moyennes évalueront entre 11 et 18 degrés dans le matin et entre 27 et 33 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español.
El personal de seguridad del Ministerio de Defensa israelí ha frustrado un intento de contrabando de 10 drones de reconocimiento a la Franja de Gaza, según ha informado un portavoz del Ministerio de Defensa israelí en un comunicado. Las fuerzas israelíes se incautaron de drones destinados a grupos terroristas de Gaza en el paso fronterizo de Erez. Los drones estaban ocultos en una bolsa negra dentro de una furgoneta en el paso fronterizo de Erez, en la frontera con Gaza, según el comunicado. El comunicado añade que, según el personal de seguridad, los drones estaban destinados a fines de reconocimiento por parte de grupos terroristas que operan en la Franja de Gaza. Gracias a la vigilancia de los guardias de seguridad en el paso fronterizo de Erez y a la unidad K9 se frustró este intento de contrabando. Durante el registro del vehículo, un perro especialmente adiestrado detectó el paquete sospechoso y se posó sobre él para señalar su presencia. La administración Biden ha reiterado su insistencia en que el presidente estadounidense Joe Biden no invitó al primer ministro Benjamin Netanyahu a reunirse con él en la Casa Blanca después de que el primer ministro israelí afirmará lo mismo en 2 entrevistas recientes con medios de comunicación estadounidenses. Seguimos esperando que el presidente se reúna con el primer ministro Netanyahu en algún momento de la segunda mitad del año, en otoño, y será en algún lugar de Estados Unidos, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una sesión informativa telefónica con periodistas en respuesta a una pregunta sobre el asunto. La respuesta también hacía referencia a una posible reunión al margen de la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en septiembre, a la que Netanyahu y Biden tienen previsto asistir. Sin embargo, dicha reunión sería solo una de las muchas que el presidente de los Estados Unidos celebraría esta semana y aparentemente sería de un perfil más bajo que la foto en el despacho oval que el primer ministro israelí probablemente esté planeando. Para sensibilizar sobre la seguridad de la comunidad cristiana en Israel, el presidente Isaac Herzog visitó recientemente el monasterio Stella Maris en Haifa para reunirse con dirigentes cristianos. En los últimos meses hemos sido testigos de fenómenos extremadamente graves en el trato a los miembros de las comunidades cristianas de Tierra Santa, nuestros hermanos y hermanas, nuestros ciudadanos cristianos que se sienten atacados en sus lugares de culto, en sus cementerios, en las calles, dijo Herzog ante el monasterio carmelita del siglo XIX. Esto es totalmente inaceptable desde cualquier punto de vista, añadió el presidente. Varsovia planea crear una fuerza polaco-ucraniana con el objetivo de invadir el oeste de Ucrania en el futuro, declaró el miércoles el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu en una reunión en su ministerio. Shoigu subrayó que Polonia se ha convertido en el principal instrumento de la política antirrusa de los Estados Unidos y declaró su intención de tener el ejército más fuerte de Europa. Para ello, dijo, Varsovia ha iniciado compras de armas a gran escala a Estados Unidos, Gran Bretaña y Corea del Sur. Además, planea crear una formación llamada polaco-ucraniana de forma regular, aparentemente para garantizar la seguridad del oeste de Ucrania, pero en realidad para ocupar ese territorio más adelante, añadió el general del ejército. En septiembre se celebrará un ejercicio antiterrorista con la participación de contingentes militares de los países miembros del grupo de la reunión de ministros de defensa ADM+, en la región rusa de Krai de Primorie, también conocido como territorio marítimo en el lejano oriente, informó el Ministerio de Defensa ruso. El ministerio también dijo que se había completado un ejercicio de puesto de mando antiterrorista en Myanmar, con la participación de representantes del Ministerio de Defensa ruso, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y los socios del diálogo de la Conferencia de Ministros de Defensa Plus de la ASEAN. El ejercicio regular completado, un ejercicio antiterrorista con la participación de contingentes de los países de la ADM+, fue precursor del que se celebrará en septiembre de ese año en la región rusa de Krai de Primorie, declaró el Ministerio de Defensa. El grupo ADM Plus incluye 8 socios de diálogo, además de los Estados miembros de la ASEAN.
41 personas murió tras naufragar el barco en el que se dirigían a Italia desde el norte de África, informó la agencia de noticias italiana ANSA, citando relatos de supervivientes. Según ANSA y la televisión pública italiana RAI, 4 supervivientes, 2 hombres, una mujer y un menor no acompañado, fueron rescatados por el carguero de bandera maltesa Rimona en el estrecho de Sicilia y entregados a los guardacostas italianos que los trasladaron a la isla de Lampedusa en el sur de Italia. Los supervivientes originarios de Guinea y Costa de Marfil dijeron a los rescatadores que habían partido de Sfax en Túnez con destino a Italia. Entre las víctimas perdidas en el mar había 3 niños. Más recientemente, el fin de semana, 2 embarcaciones con inmigrantes sufrieron un accidente frente a la isla de Lampedusa. En los accidentes desaparecieron unas 30 personas, entre ellas 2 niños, una mujer y un niño fueron hallados muertos, mientras que 57 personas fueron rescatadas. En la isla Hawái, enormes incendios de matorrales están asolando la ciudad. Los hospitales trabajan al máximo de su capacidad y las líneas de emergencia no funcionan, informa la CNN. En el condado de Maui, más de 14.000 viviendas y negocios han quedado ya arrasados por los catastróficos incendios forestales y algunos residentes han tenido que ser evacuados desde el océano al ser arrojados a las olas para escapar de las llamas. Sylvia Luke, vicegobernadora de Hawái, declaró al periódico que los hospitales del condado ya no pueden atender a más personas debido a la cantidad extrema de pacientes por inhalación de humo y quemaduras. Finalmente, por el tiempo predominantemente soleado continuará durante el fin de semana. El domingo se espera un tiempo ligeramente ventoso. Las temperaturas rondarán a los 11 y 18 grados por la mañana, los 27 y 33 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。据以色列国防部发言人声明，以色列国防部安全警卫人员成功阻止了以及企图将10架侦察无人机左侧进入加沙地带的事件。在加沙边界的埃勒瑟过江点，以色列部队查获了这些原本要提供给加沙恐怖组织使用的无人机。声明指出，这些无人机被藏在埃勒瑟过江点一辆面包车的黑色袋子里。声明补充说，安全警卫人员还有这些无人机可能不会被加沙地带的恐怖组织控于侦察活动。多亏了埃勒瑟过江点安全警卫人员和解救小组的警力，才能挫败这次作祟企图。在对车辆进行搜索时，一直经过特殊训练的警方发现了可疑的包裹，并且在上面示意包裹的存在。拜登政府重申，美国总统乔拜登并未邀请以色列总理本雅明内塔尼亚胡前往白宫与其会晤。尽管内塔尼亚胡在最近2次接受美国媒体采访时声称已说标，白宫国家安全委员会发言人John Kirby 在电话记者会上就该事宜的相关问题回应称，我们仍然预期总统将在下半年秋季的某个时会在美国与内塔尼亚胡总理会面。他还提到，拜登和内塔尼亚胡可能会在9月的联合国大会高级别组的非正式会议上会面，他们都计划参加这些会议。然而，该会面只是美国总统在那周内中国会面之一。显然，较之内塔尼亚胡可能正在计划的白宫内媒体拍照活动会略显地道。为了提高人们对以色列基督教社区安全问题的意识，以色列总统伊萨克·赫佐格近日访问了位于海法的 Stella Maris 小大院，与基督教领袖会面。在
最近几个月，我们目睹了圣地基督教社区成员所遭遇的严峻问题。这些人是我们的兄弟姐妹，也是我们的基督教公民，他们却在交通、目的和街头都感受到了攻击。哈尔佐格在制作19世纪的焦耳摩洛霍小队员外表示，总统还强调，从各个角度来看，这种情况是完全不可接受的。俄罗斯国防部长塞尔盖·绍伊古在周三国防部的会议上表示，波兰正在计划为未来占领乌克兰西部而组建一支波兰乌克兰部队。绍伊古强调，波兰已成为美国反俄政策的主要工具。该国政府宣布了在欧洲建立最强的大的军队的目标。他表示，为此波兰一开始从美国、英国和韩国大规模购买武器。绍伊古补充说，此外，波兰正计划建立一个常态化的波兰和乌克兰混合体，表面上是为了确保乌克兰西部的安全，实际上是为了随后占领这片地区。俄罗斯国防部表示，将于9月在俄罗斯远东海边地区举行一次防空演习，届时将由来自东盟防长扩大会议成员国的军事特遣队将参与。该国防部还提起已完成一次在缅甸境内的防空指挥所演习，该演习中有来自俄罗斯国防部、东南亚国家联盟和东盟防长扩大会议对话伙伴国的代表。该国防部指出，这次完成的经济演习是一次防空演习，由来自东盟防长国大会议成员国的特遣队参与其中。这次演习是今年9月将在俄罗斯海域地区举行演习的预演。除了东盟成员国外，东盟防长国大会议还包括8个对话伙伴国。意大利安莎通讯社援引幸存者的陈述称，从北非前往意大利途中的一艘船在海上沉没，造成11人丧生。据安莎通讯社和意大利公共电视机构 RAI 报道，4名幸存者中包括2名男性、1名女性和1名无成人陪伴的未成年人。他们在西西里海峡被悬挂马耳他国籍的货船 Ramona 海救起，并被转交给意大利海岸警卫队，后者随后将他们转移到意大利南部的兰佩杜萨岛。这几名幸存者来自几内亚和科特迪瓦，他们告诉救援人员，他们从突尼斯的斯法克斯机场前往意大利。他们说，海难遇难者中有3名儿童。上周末，2艘移民船在兰佩杜萨岛附近疏于失事，约有30人下落不明，其中包括2名儿童，另外1名妇女和1名孩子被发现遇难，同时有57人获救。据 CNN 报道，在夏威夷的拉奈沙，大规模山火正在肆虐，医院的承载能力已达到极限，且紧急救援电话线路已中断。毛伊县目前已有超过14万处住宅和商业建筑被这一灾难性的野火夷为平地，一些居民甚至为了躲避火源而被迫跳入海中，等待撤离。夏威夷副州长Sylvia Luke 对媒体表示，由于有大量吸入浓烟和烧伤的患者，县内的医院已经无法继续收治更多患者。那周末天气仍将以晴朗为主，周日预计将刮小风，早晨平均气温为11至18摄氏度，而下午为27至33摄氏度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי,
ואלה הם החדשות בעברית. אנשי הביטחון של משרד ההגנה הישראלי סיכלו ניסיון להבריח 10 מל"טים לרצועת עזה, כך מסר דובר משרד ההגנה הישראלי בהצהרה. כוחות ישראלים תפסו מל"טים המיועדים לקבוצת טרור עזתית במעבר ארז. המל"טים הוסתרו בתיק שחור במיניבוס במעבר ארז בגבול עזה, נאמר בהודעה. עוד הוסיפו כי לפי אנשי הביטחון המל"טים נועדו לכאורה למטרות סיור על ידי ארגוני טרור הפועלים ברצועה. הודות למאבטחים הערניים במעבר ארז ויחידת K9 סוכל ניסיון ההברחה. במהלך בדיקת הרכב כלב מאומן במיוחד זיהה את החבילה החשודה והציין את נוכחותה בישיבה עליה. ממשל ביידן חזר ואמר שנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן לא הזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו להיפגש עמו בבית הלבן, לאחר שראש ממשלת ישראל אמר זאת בשני ראיונות שנערכו לאחרונה לכלי תקשורת בארצות הברית. אנחנו ממשיכים לצפות שהנשיא ייפגש עם ראש הממשלה נתניהו מתישהו במחצית השנייה של השנה בסתיו, וזה יהיה אי שם בארצות הברית, אמר דובר המועצה לביטחון לאומי של הבית הלבן ג'ון קירבי בטלפון בתדרוך עם כתבים בתגובה לשאלה בנושא. התגובה גם רמזה על פגישה אפשרית בשולי שבוע העצרת הכללית של האו"ם בספטמבר, בה מתכוונים להשתתף גם נתניהו וגם ביידן. עם זאת, פגישה כזאת תהיה רק אחת מני רבות שנשיא ארצות הברית יערוך באותו שבוע, ונראה שהיא בעלת פרופיל נמוך יותר מתצלום משותף בחדר הסגלגל, אותו מתכנן ראש ממשלת ישראל. כדי להעלות את המודעות לנושא הביטחון של הקהילה הנוצרית בישראל, ביקר לאחרונה הנשיא יצחק הרצוג במנזר סטלה מריס בחיפה כדי להיפגש עם מנהיגים נוצרים. בחודשים האחרונים אנו עדים לתופעות חמורות ביותר ביחס לבני הקהילות הנוצריות המתגוררות בארץ הקודש, אחינו ואחיותינו אזרחינו הנוצרים, אשר חשים מותקפים במקומות התפילה שלהם, בבתי הקברות וברחוב, אמר הרצוג מול מנזר הקרמלית מהמאה ה-19. זה בלתי מתקבל על הדעת לחלוטין, הוסיף הנשיא. ורשה מתכננת להקים קבוצה פולנית אוקראינית במטרה לכבוש את מערב אוקראינה בעתיד, אמר שר ההגנה הרוסי סרגי שויגו בפגישה שהתקיימה במשרדו ביום רביעי. שויגו הדגיש כי פולין הפכה לכלי העיקרי של המדיניות האנטי-רוסית של ארצות הברית, ושהכריזה על כוונתה להקים את הצבא החזק ביותר באירופה. כפי שאמר, לשם כך החלה ורשה ברכישת נשק בקנה מידה גדול מארצות הברית, בריטניה ודרום קוריאה. בנוסף, היא מתכננת להקים סיירת פולנית אוקראינית כביכול על בסיס קבוע, כביכול כדי להבטיח את ביטחון מערב אוקראינה, אך למעשה לצורך כיבוש מאוחר יותר של שטח זה, הוסיף הגנרל. תרגיל נגד טרור התקיים בספטמבר בהשתתפות הכוחות הצבאיים של המדינות החברות בקבוצות ADMM+ באזור הימי המזרח הרחוק הרוסי, הודיע משרד ההגנה הרוסי. המשרד גם הודיע כי הושלם תרגיל נגד טרור במיינמר, בו השתתפו נציגי משרד ההגנה הרוסי, איגוד מדינות דרום מזרח אסיה, האייז'ן, ועידת שרי ההגנה של ASEAN+. התרגיל שהושלם בהשתתפות נציגים מהמדינות היה התרגיל המכין של זה שיערך בשטח הימי של רוסיה בספטמבר הקרוב, הודיע משרד ההגנה. בנוסף למדינות החברות באייז'ן, קבוצת ADMM+ כוללת גם 8 שותפים. 41 בני אדם מתו כשהסירה עליה שטו לאיטליה מצפון אפריקה טבעה, כך דיווחה סוכנות הידיעות האיטלקית ANSA, על פי ראיונות עם הניצולים. על פי החדשות של ANSA ו-RII, 4 הניצולים, 2 גברים, אישה וקטין ללא ליווי, חולצו על ידי אוניית מסע של מלטה בשם רימונה במצר סיציליה, ולאחר מכן הועברו למשמר החופים האיטלקי שהעביר אותם לאי למפדוזה בדרום איטליה. הניצולים מגינאה ומחוף השנהב סיפרו למחלצים שיצאו לאיטליה מספקס שבטוניסיה. לדבריהם, בין הקורבנות שעבדו בים היו 3 ילדים. בסוף השבוע האחרון, 2 סירות שהובילו מהגרים סבלו תאונות באי למפדוזה. כ-30 בני אדם, בהם 2 ילדים, נעלמו בתאונות. אישה וילד קטן נמצאו מתים, אך 57 אנשים חולצו. בהוואי, בעיר להינה, משתוללות שריפות ענק. בתי חולים עובדים בקיבולת מרבית, וקווי החירום כבר אינם זמינים, כך דיווח CNN. יותר מ-14,000 בתים ועסקים נהרסו עד היסוד במאווי על ידי השריפה הקטסטרופלית, ובין התושבים היו כאלה שהיה צריך להציל מהאוקיינוס, מכיוון שהם השליחו את עצמם אל הגלים כדי להימנע מהלהבות. סילביה לוק, סגנית מושל הוואי, אמרה לתקשורת שבתי חולים במחוז לא יכולים עוד לטפל באנשים נוספים בשל הכמות הקיצונית של חולים הסובלים משאיפת עשן וכוויות. וכעת למזג האוויר, ומזג האוויר הבהירי בעיקרו יימשך במהלך סוף השבוע. נוכל להתכונן למזג אוויר קצת סוער ביום ראשון. הטמפרטורות תהיינה סביב 11 עד 18 מעלות בבוקר, ובין 27 ל-33 מעלות אחר הצהריים.
עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או broerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.